با همراه فرزنداش شوهرش به جنگ سیل کرده. دیدین این مادر با همراهی فرزندک بوده میگیم وا راکتا انا راکتاش انا میاد اینا راکتا اوش تانکای ماوش کپکا اوش هم راکتا اوش خیلی спасибо да спасибо. Он вернулся с войны без ног, сел на тогдашний комбайн, они были, ну, тогда простые, понятно, после войны. Выставка – это результат регионального конкурс, который был объявлен под эгидой Российского военно-исторического общества, нашего отделения. Да. В конце 24-го, начале 25-го года были собраны заявки со всей области. Участники – это муниципальные музеи, школьные музеи, частные музеи. Они подавали экспозиции, связанные с оренбуржскими участниками Великой Отечественной войны, оренбуржскими трудовиками, вообще вкладывают часть нашей области в войну. По результатам отборочного этапа были выбраны экспозиции. Не скажу, что они были, потому что в 80-е годы эта земля действительно была им передана, и эта земля вот такая со священной земли. А это кто у нас герой? Это у нас герой Советского Союза, да, Ковешников. Интересная история, что во многих списках героев оренбуржцев, участников Великой Отечественной войны, он не числится. Даже самая знаменитая книга, вот «Золотые звезды Оренбуржья», там этой фамилии нет. Но это действительно. این طرف در پویز اون طرف پویز وجود دارن بمب این راکت که عثمان میره و کو راکت یه سامالیت کروز نه سامالیت جنگی خلاص زمیام خلاص همه چی نه است دیدستی هم میرم نه بنوار میگیرم از نه درآمدیم در یوتیوب کانال میمونم البته که تماشا کنید مخصوص برای شما هموش عجایب تو در نظرم میبره عثمان میره کو جدا شده راکت هم میگیم چی میگیم تاری ماه میروان و عثمان میروان خیلی اینه پاییز خلاصه پا میخواه بوده میگیم وا راکتا انا راکتاش انا میاد اینا راکتا اوش تانکای ماوش کپکا اوش هم راکتا اوش خیلی تاری ماه برامدنک این سامالیتی میک میگفتن که خیلی سامالیت جنگی دیدی راکت گفته این راکت نمیسته راکت 2M8 خیلی خلاصه میک اینجا این هم سامالیت جنگی نیش ای آنم این سامالیت رو سعادتا میپرن که انا میانم خیلی وقت زد مگذاره کن انا این مگذاره انا این میکن مگذاره کن خلاصه اینجا پمیاد میکن بازم اینجا اومدیم اینجا دازه گل میمونیم هم پیشی بایدم پیش اشتراکچه جنگ شهیدانی بله گل میمونیم بعدن میرم اوشیم خوراکی نیست فیروزی نه شام ای بگی مدلتش کن نه چی با مدلت کن نه زوره چی برای چی؟ برای کردن گفت برای خطا گفتم خوراکی شام نگفته خوراکی نیست فیروزی خب با چی؟ مدلت کن اینجا تنگا شد بیا تنگاش نه تنکا رفت مدلت کن مال تمام این ایت سامالیت چای کبی یا آدم میبره میگه میگذاره میره سامالیت چای یا آدم ها مینامیوت نی بطریا ایش من مینامیوت ها اشو ایش مینامیوت که اینجا نویسته گه مینامیوت که پیش خون دروغ نگیم بو puszka anızda bu da
پوشکا خیلی میزنم بگم کو پوشکا خیلی میزنم نه ایشان پوشکا آنا کشتی آبی ای اکم لبی آبی سانتو داده باشه زورایده نه تهم باشه یعنی دیدی این کشتی آنمی پوشکا را میکشه میباره دیدی پوشکا برای کشتی خیلی دیدی خیلی وجود تانک باشه دیدی نه جای خوشرو جای دل فرا خیلی یا همه مونده شینوسن دیدی یا هم مونده شینوس اینجا جایی که خراب خوریشون خیلی جای خراب میخوردن اسفل گواقتی دسته گواقتی جفت که دسته جفت این پختش نمیسته که جفت که دسته برزه گواقتی این برزه گواقتی آن اینجا دا تمام نمو دینم پلوک دینم دیده اینه تراکتور میگه اول چه خیلیش دیگه اول چه خیلی بود بعد چه خیلی شد بعد همه که میگه چه خیلی رو برام دیگه تراکتور گوسنیجنی میگن ایشه گوسنیجنی نیش میرم های آخرش که 700 میگن که 700 خبش که 700 و میرم اینجا ده چی دیگه هست حالا به اینجا ده چی گپی دیگه بود نه هی ماشینه میلیسیا میلیسیا ها دستنا ایش بره سختور خاموش کنه خیلی برو دستنا تمام ما هم زونتی کن غم دو نه زونتی گرفتیم هرجا تانکو آن هی تانکا رو بید تانکا سال 1971 خواستم زونتی کن درد سرم شد اول باران بود بعد نوز افتها کرد موشک باران نمودم میگی نمی موشک های موشک که میخواد من میرم سرعت میزنم سیا میگم میگم سالای پیش موشکاش نه خلاصه اینجا کلان های بیام اورال هم برای بگیریم 4 بخش مردم خانه اورال داشتن همین اورال هم بگیریم خیلی ها رو میدونیم چه خیلی برای راه ده میمونن که اگم چین نداره مگذره راه ده میمونن می اکاب های بچه ها اکاب قطعی میداد دوندرنی اکاب میدم میگوزیم انا موشینه های داوی جان وازیک میگن وازیک ای شوی اینا اورال بده وازیک بده هم وقتو هم خیلی بده خیلی اورال وازیکو اون طرف ده چی باشه اون طرف ده هم خیلی نمیاد تو اونجا ده من دختر زینب
رفتیم اومدن همراهمونه. این مردم ما را باید پشواز بگیرم. این اتوبوس اونم اومد. ما ماشین مایده خطمونیم پشترک اومدیم. اتوبوس نمومد. این نماینده ایمو همه نماینده ای Конечно. Вот я сейчас скажу. экспедиция. Я схожу и подвижу. Я вот этими глазами, вот этими зрительными аппаратами. این نماینده ایمو Я на нее вот так смотрю. Войны. Он не был наполнен таким количеством экспонатов. Это был просто парк, вечный огонь. И, к слову сказать, ваш покорный слуга, учась в школе, стоял вот возле этого мемориала, возле вечного огня в почетном карауле. Тогда здесь в течение светового дня школьники по очереди каждый день, зимой и летом, зимой нам шинели выдавали армейские, макеты ППШ, мы стояли здесь вот в почетном карауле. В 2005 году губернатор, чтобы как бы посвятить 60-летию Победы нашу совместную работу, принял решение сделать этот парк, посвященный этапам Великой Отечественной войны. Особенно тем этапам, в которых принимали активное участие воинские подразделения, сформированные на территории Оренбургской области. А всего в годы войны оренбуржцы сформировали 15 дивизий. در یکیش در تعجب موندم. هم آدم وای میکنه، علمش میکنه. ایره بینین مادر با همراه فرزنداش شوهرش به جنگ رسید کرده. دیدین اینا مادر با همراهی فرزندکاش اینا کودککش اینا کودککو گیره داره. نه جوان مرد جنگ در رفته است. اینا دیدین برو انا ایچیش وقتش تو مرد که خدمت کردن انا ایچی هم میفهمم این که جوان مردی. Спасибо, спасибо, да. Спасибо. Горький стон, памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Он вернулся с войны без ног, сел на тогдашний комбайн, они были тогда простые, понятно, после войны, и был удостоен звания Герой социалистического труда. То есть, вернувшись с войны без ног, сел за комбайн и вот заслужил такое высокое звание. Вот там два бюста, но мы подходить не будем, вот это наши герои, прославленные хлеборобы. Ребята часто говорят, что это грузовая машина. Это ошибочно. На самом деле это боевая машина. Она воевала с пехотой, с танками и с самолетами противника. Называется Оренбургский железнодорожник. Так назывался наш первый бронепоезд, который был построен в марте 1942 года.
Пойдемте дальше. Так, вы нас санитарным маршрутом? Да, Хорошо. И потом пройдите. Это вот павильон тыл фронта, он у нас восстанавливается сейчас. активный снаряд для «Катюш». «Катюши» стреляли такими снарядами. А рядом вот этот один снаряд, и в ящике два лежат. Это 122-миллиметровые снаряды, гаубицы такими стреляли. Они у нас оригинальные, сделали их на паровозоремонтном заводе в 45 году, не успели на фронт отправить. И вот они у нас остались сейчас на память, можно наглядно познакомиться с такими снарядами. مگه نه ماشینایی که دیدیم کنن در آخران ماشینایی که ساختن میگه یکی مناسب دوست پیدا نکردن روی کردن در جنگ ادا شد این ماشین موندگی نمیگه همین واگونو نه تایشی واگون خیلی باینی همین واگونی که همونجا آوردگی همون جنگ آوردگی همین واگونو اینجا استفاده نمیست وقتش نمیشه ده همین واگن قطعی کدرندری واگن رو نمیشه بپره Здесь делали операции. Перед вами также кресло вот такое вот. Это кресло для челюстно-лицевых операций. На нем делали операции в районе головы, доставали осколки, зубы лечить. Вот такая плевательница рядом. Ну и операционный стол посередине делают операцию. Вот там в дальней комнате можете посмотреть, такой станок трехъярусный стоит. На него устанавливали деревянные носилки с ранеными. И раненый готовился перед операцией на нем и после операции приходил в себя после наркоза. Также, если посмотрите, на стенах вот такие серые короба в каждой комнате есть. Если вдруг были с электричеством перебои, то туда внутрь ставили свечу, и это свеча обогревала, да, освещало пространство, освещало комнату. Задняя стенка начищалась до блеска, ну и вот хоть как-то освещала. Также, когда будете выходить, в тамбуре можно зайти в комнату, там стоит печка, которая обогревала комнату, здесь паровое отопление было, но чаще всего просто печку-буржуйку ставили, выводили трубу в окно и вот таким образом обогревали комнату. مال میکنی اینجا میایی شغل میکنی در هم جنگ بدی شغل میکنی در هم جنگش تیم یه وقت خدمت کرده وقت خدمت کرده Стоп-кран. Можно было еще второго человека. Если какие-то вопросы есть? Костя. Как по-таджикски? Тебе. سلام علیکم سلام علیکم. دیدی تاجیکی رو میدونم سلام علیکم بگم درازیشو دیدیم درازیشو Как на страх американцы называют. А у нас Мирно. да нет, страха. Назвали так. اینم خلیسته که چند قدر روزه یک کناب کرا میجی خاکو سو گلوبس کنیت
Когда кнопку жимать, это было бы конец. Мир конец. Звезда. ها گذرنامه دوستان هم کسا سرجم کجا رفته استیم؟ اوژی